अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिलसिला तर्जुमा तफसीर कुरान में आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 59 सूरह आल इमरान और आयत नंबर 121। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ गदौता, और जब निकला तू सुबह को, गदौता सुबह सवेरे, मिन अहलिका अपने घर वालों के पास से, तो बव्विउ तो ठिकाना देता था या जगह मुकर्रर करता था, मुमिनीना मोमिनीन के लिए, मक़ाइदा बैठने की, लिलकिताली लड़ाई के लिए। वल्लाहु और अल्लाह ताला समीउन सब कुछ सुनने वाला है, अलीमुन सब कुछ जानने वाला है। आयत नंबर 122। इज़ जब हम मत कसद किया या इरादा किया, त्वाइफतानी दो जमातों ने, मिनकुम तुम में से, अन ये के तफशला वो बुज़दिली दिखाएं या हिम्मत हार दें। वल्लाहु और अल्लाह ताला वलियुहुमा उन दोनों का दोस्त था। वअलल्लाहि और अल्लाह ताला पर फलियतवक्कल बस चाहिए कि तवक्कल करें, लिलमुमिनून ईमान वाले। आयत नंबर 123। वलक़द और अलबत्ता तहकीक नसरकुमुल्लाहु मदद नसरा मदद की, कुम तुम्हारी, अल्लाह अल्लाह ने, बिबदरिन बदर में, व अंतुम और उस वक़्त तुम, अजिल्लतुन बहुत कमज़ोर थे, जबकि तुम निहायत कमज़ोर थे। फत्तकुल्लाह तो तुम डरो अल्लाह ताला से, लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून शुक्र अदा करो। आयत नंबर 124। इस्तक़ूलु जब तू कहता था, लिलमुमिनीना मोमिनीन के लिए, अलैन यकफियकुम क्या नहीं काफ़ी तुमको, अय्युमिद्दकुम ये कि मदद दे तुमको, रब्बुकुम तुम्हारा रब, बिसलासति 3,000 हज़ार, मिनल मलाइकति फरिश्तों में से, मुनज़लीन नाजिल किए हुए या जो उतारे हुए हैं। आयत नंबर 125 है। भला क्यों नहीं, इन अगर, तस्बिरू तुम सब्र करो, व तत्तकू और तुम परहेजगारी इख्तियार करो या तुम डरते रहो, व यअतूकुम और आए वो तुम्हारे पास, आ पड़े वो तुम्हारे पास, मिन फौरिहिम अपने इसी जोश से, मिन फौरिहिम जोश से, हाजा इसी, मिन फौरिहिम हाजा इसी जोश से, युमदिदकुम रब मदद करता है तुम्हारी या मदद करेगा तुम्हारी, रब्बुकुम तुम्हारा रब, बेखमसती 5,000 हज़ार, 5,000 मिनल मलाइकती फरिश्तों से, मुसव्वमीन निशान लगाए हुए या निशान वाले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम लेसन नंबर 59 में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 121 की डिटेल करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ गदौता मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइदा लिलक़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। और जब आप निकले सुबह को, आप जगह बैठने के लिए देते थे मोमिनों को लड़ाई के लिए। इस आयत में ग़ज़वा उहद का बयान है, और ग़ज़वा बदर में चूँकि मुशरिकीन को ज़िल्लत में शिकस्त हुई, उनके 70 आदमी कत्ल हुए और 70 आदमी उनके कैदी बने, तो उन्होंने मुसलमानों से इंतकाम लेने का ठानी और बदला लेने के लिए उन्होंने मुसलमानों पर हमलावर होने का मंसूबा बनाया, और फिर इर्द गिर्द के मुख्तलिफ कबाइल को जमा करके तकरीबन 3,000 का मुसल्ला लश्कर जो है ना उन्होंने इकट्ठा किया और उहद के करीब आकर ठहर गए, जबल उहद के करीब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया कि क्या किया जाए, तो बाद सहाबा ने मदीने में रहकर लड़ने का मशवरा दिया, और बाद सहाबा ने कहा जो कि पुरजोश थे और ग़ज़वा बदर में वो शरीक ना हो सके, तो उन्होंने कहा कि मैदान में निकले बाहर और बाहर निकल के लड़े। शहादत का भी शौक़ रखते थे, अल्लाह के रास्ते में लड़ने का भी शौक़ रखते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय को तरजीह दी, और जो है 1,000 तकरीबन 1,000 का लश्कर लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले। अब रास्ते में यूं हुआ कि अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 साथी लेके अलग हो गया। 1,000 का लश्कर था, 300 उसमें कम हो गए, पीछे रह गए 700। 700 मुसलमानों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, और उन 700 में से भी कुछ मुसलमानों के हौसले पस्त होना शुरू हो गए, तब जब अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन है, वो अपने 300 साथियों को लेकर अलग हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 सहाबा के साथ आगे बढ़े और उहद के करीब वादी में अपनी फौज को आरास्ता किया, उनको जगह देने लगे। तो इस आयत में उसी का तज़किरा है कि इज़ गदौता मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइदा लिलक़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इज़ हम्मत त्वाइफ़तानि मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। जब तुम में से दो जमातों ने इरादा किया कि वो हिम्मत हार दें या वो अपनी हिम्मत को कम करें, और अल्लाह उन दोनों का दोस्त था। ये दो जमातें, इनसे मुराद अंसार के दो कबीले थे, बनु सलमा और बनु हारिसा। जब भी मैंने आपको पीछे बताया कि अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 साथियों को लेकर जब अलग हुआ, तो उनके अलग होने का देखकर बहुत से मुसलमानों के हौसले
کم ہوئے اور اس میں یہ دو قبیلے شامل تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا دوست تھا. صرف ان کے حوصلے پست ہوئے، اور منافقین کرتے یہی کام ہے ہمیشہ. کسی کام میں آگے چلتے ہیں ساتھ، لیکن جب آگے مشکل دیکھتے ہیں تو اپنے دامن بچا کے نکل جاتے ہیں. اور خصوصاً جہاد میں تو منافق جاتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جس نے نہ جہاد کیا اور نہ ساری زندگی جہاد کرنے کا سوچا تو نفاق کے ایک درجے پر مرا. تو اس آیت میں بنو سلمہ اور بنو حارثہ کا ذکر ہے، جو کہ واپس جانے کا ارادہ کر بیٹھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا دوست تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہمیشہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، تعداد کم ہو، جمعیت کم ہو، لیکن وہ اللہ کے راستے میں نکل پڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دینے کے لیے کہا ہے. آیت نمبر 123 ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے اس وقت بھی تمہاری مدد کی بدر کے مقام میں، جبکہ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کمزور تھے، نہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور نہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار زیادہ تھے، نہ مسلمانوں کے پاس سواریاں زیادہ تھیں. اللہ تعالیٰ نے تب تمہاری مدد کی. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اب بھی تاکہ تم شکر ادا کرو. آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، جب تو کہتا تھا مومنوں کے لیے کیا نہیں کافی تم کو. تو غزوہ بدر میں جو اللہ کی مدد کا تذکرہ ہے، اس کے بعد یہ جو ہے نا فرشتوں کی مدد کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے کس طریقے سے فرشتوں کی مدد کی، فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی غزوہ بدر میں مدد کی. تو پہلے آ رہا ہے اسقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین، کیا کافی یہ نہیں ہے کہ اللہ تمہارا رب تمہیں مدد دے بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین، 1000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین نازل کیے ہوئے، اتارے ہوئے. بلا ان تصبروا وتتقوا، اگلی آیت میں ہے، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے. وَيَأْتُكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور وہ تمہارے پاس اپنے اسی جوش سے آئیں. يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، تو مدد دیتا ہے تم کو تمہارا رب بِخَمْسَةِ آلَافٍ، 5000 فرشتوں کے ساتھ، مصوّمین، نشان لگائے ہوئے، خاص جو مدد کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں جہادی. سورہ انفال میں 1000 فرشتوں کی مدد کا تذکرہ آیا، اور اب یہاں پہلے 3 اور پھر اس کے بعد 5. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 کا وعدہ ہوا، پھر 3 کا، اور پھر 5 کی بشارت ملی. اس کا آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے، بالکل اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا تعداد، اللہ بڑھا دے گا 5 تک. وَمَا